अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबी अबादा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अहलल किताब तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदु इल्लल्लाह वला नुश्रिका बिही शैअन वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबा मिन दुनिल्लाहि फ़इन तवल्लौ फ़क़ुलू शहदू बिअन्ना मुस्लिमून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज के इस प्रोग्राम में हाज़रीन आप तमाम का इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से सलामती रहमतें बरकतें आप तमाम लोगों पे हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। भाइयों, आज का मेरा उन्वान है इस्लाम और ईसाईयत में एकसानियत। इस्लाम और ईसाईयत में जो एकसानियत है, इसमें से ख़ास करके मैं दो हिस्सों में मेरी तकरीर को आगे बढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह। पहली जो बात है, इस्लाम और ईसाईयत में अमली एकसानियत क्या है। दूसरी बात यह है इस्लाम और ईसाईयत में ईमानी यानी ईमान वाले अक़ीदे वाले एकसानियत क्या है। इसमें जो पहला हिस्सा है इस्लाम और ईसाईयत में अमली एकसानियत के बारे में, सबसे पहले एक दूसरों को सलाम करने के बारे में। इसके बारे में इस्लाम का अगर तालीम हम देखेंगे, इस्लाम के अंदर सही बुखारी हदीस नंबर 6236 में एक शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और पूछते हैं कि इस्लाम में बेहतर अमल क्या है। जवाब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम जो है यतीमों को खाना खिलाओ और आप जिनको जानते हो और जिनको नहीं भी जानते हो उनको सलाम करो। माशाल्लाह, एक दूसरों को सलाम करना ये इस्लाम की तालीम है। अगर आप गौर करेंगे, मेरी तकरीर के शुरू में मैं आपको अस्सलामु अलैकुम कहकर ही मेरी बात को शुरू करा हूँ। ये इस्लाम की एक तालीम है। यही बात हमको ईसाईयत में भी मिलती है। अगर हम बाइबिल को अगर गौर से पढ़ेंगे, बाइबिल के अंदर गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 36 में, इसी तरह गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 19, 21 और 26, इस वर्सेस के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम अपने शागिर्दों से जब मुलाकात करते थे, वहाँ पे उनको कहते हैं, हिब्रू बाइबल में अगर हम देखेंगे वहाँ पे इस तरह दिखाई देता है कि शलामो अलैकुम। कौन कह रहे? ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस अपने शागिर्दों से कहते हैं शलामो अलैकुम। इसका तो तर्जुमा है उर्दू बाइबल में आप पे सलामती हो कहकर किया गया है। और हम बाइबल को गौर करेंगे, खास करके प्रोटेस्टेंट बाइबल में 66 बुक्स है। इस प्रोटेस्टेंट बाइबल के अंदर दो हिस्से हैं, एक ओल्ड टेस्टमेंट, दूसरा न्यू टेस्टमेंट। न्यू टेस्टमेंट के अंदर 27 बुक्स है। आपको ये सुनकर एक सवाल पैदा हो सकता है, बाइबल एक बुक है तो इसके अंदर फिर 27 बुक्स क्यों होंगे? एक्चुअली बाइबल के माने चंद किताबों का मजमुआ। प्रोटेस्टेंट बाइबल के अंदर 66 बुक्स है। इसके अंदर ओल्ड टेस्टमेंट में 39 बुक्स है, न्यू टेस्टमेंट में 27 बुक्स है। न्यू टेस्टमेंट के अंदर जो 27 बुक्स है, इसके अंदर से 21 खुतूत है, माने 21 लेटर्स है। लेटर्स को बुक के शक्ल में बाइबल में आज हम देख सकते हैं। ये 21 जो खुतूत है, 21 जो लेटर्स है, कौन लिखे? अगर हम गौर करेंगे, जॉन 3 लेटर्स लिखे हैं, इसी तरह पीटर 2 लेटर्स लिखे हैं, जेम्स का 1 लेटर, जूडा का 1 लेटर और पॉल के 14 लेटर, कुल मिलाकर 21 लेटर्स है। जब ये लोग दूसरे कौमों को, दूसरे लोगों को खुतूत के जरिए से, लेटर्स के जरिए से खुदा का पैगाम दिया करते थे, उस लेटर के शुरुआत में सलाम कहते हुए लेटर्स शुरू करते थे लिखना। तो माने 21 लेटर्स के शुरू के 1-2 वर्ष के अंदर हमको दिखाई देता है कि ये लिखने वाले लिखते हैं अस्सलाम, उनको सलाम करते हुए लिखा है। ये सलाम करना इस्लाम और ईसाईयत में एकसानियत की बात है। ये जो एकसानियत की बात के ऊपर आज पूरी दुनिया के मुसलमान अमल कर रहे हैं। दूसरी जो बात है, घर में दाखिल होते वक्त घर वालों को सलाम करना, अस्सलामु अलैकुम कहते हुए घर में दाखिल होना चाहिए। इसके बारे में अगर कुरान में अगर देखेंगे, कुरान में सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 61 में बताया गया है कि जब कभी भी तुम घर में दाखिल हो, घर वालों को सलाम किया करो। घर में जाते हो सलाम करना चाहिए। इसी किस्म की तालीम हमको बाइबल में भी दिखाई देता है। बाइबल में अगर पढ़ेंगे, बाइबल में गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 12 के अंदर
ईसा अलैहिस्सलाम जीसस अपने शागिर्दों को कहते हैं जब तुम घरों में दाखिल हो सलाम कहना। ये जो इकसानियत की बात है, घर में जाते वक्त घर वालों को सलाम कहना, ये जो इकसानियत की बात है इस्लाम और ईसाइयत के अंदर, इसके ऊपर आज मुसलमान अमल कर रहे हैं। तीसरी जो बात है, किसी भी काम को होगा या मैं करूंगा कहने से पहले या कहते वक्त इंशाअल्लाह, माने अगर अल्लाह ने चाहा तो कहना जरूरी है। इसके बारे में अगर हम कुरान के अंदर सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 23 एंड 24 आयतों को अगर पढ़ेंगे, वहां पे ये मालूम होता है तुम हरगिज हरगिज किसी काम पर यूं ना कहना कि मैं इस काम को कल करूंगा, लेकिन साथ ही साथ इंशाअल्लाह कहना जरूरी है। माने अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं ये काम कल करूंगा। ये कुरान की तालीम है। अगर अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह कहना जरूरी है, अगर कुछ काम होगा या कुछ काम करूंगा कहते वक्त। ऐसी ही तालीम हमको बाइबल में भी मिलती है। बाइबल के अंदर न्यू टेस्टमेंट के अंदर एक किताब है जिसका नाम याकूब के चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 14 और 15 देखेंगे। वहां पे इस तरह लिखा हुआ है, तुम नहीं जानते हो कि कल क्या होगा, तुम नहीं जानते हो कि कल क्या होने वाला है, और तुम्हारी जो जिंदगी है एक बुलबुल की मानिंद है, अभी दिखाई देती है और अभी गायब हो जाती है। तुम इस तरह कहना चाहिए कि अगर खुदावंद ने चाहा तो मैं जिंदा भी रहूंगा और ये या वो काम करूंगा। गौर करने की बात है, अगर खुदावंद ने चाहा तो मैं जिंदा भी रहूंगा, ये या वो काम करूंगा। इस तरह कहना चाहिए बाइबल के तालीम के मुताबिक। यहां पे हमको यह बात समझ में आती है, इस्लाम और ईसाइयत के अंदर जो इकसानियत की बात है, इंशाअल्लाह कहना, अल्लाह अगर चाहा तो या खुदावंद ने चाहा तो। इस बात के ऊपर आज पूरी दुनिया के मुसलमान अमल कर रहे हैं। चौथी इकसानियत की बात अगर हम देखेंगे, लड़के की खतना करना, इसके बारे में इस्लाम का अगर तालीम देखेंगे, सही मुस्लिम की हदीस है, वैल्यू नंबर 1 चैप्टर नंबर 16 हदीस नंबर 597 में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत के मुताबिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की फितरत के 5 चीजें हैं। उसमें से एक नाखून को काटना, बगल के बाल को काटना, नाक के नीचे के बाल को काटना। इसी तरह 5 चीजों में से एक बात यह है कि लड़के की खतना करना। यह इस्लाम की तालीम है। बाइबल अगर हम पढ़ेंगे, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है ओल्ड टेस्टमेंट में लेविटिकस यानी अहबार के अंदर चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 2 एंड 3, ये 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। वहां पे लिखा हुआ है, अगर औरत हामिला हो और उसको बेटा पैदा हो तो उसको 8वें दिन खतना करना चाहिए। ये बाइबल की तालीम है। अगर लड़का पैदा हुआ तो 8वें दिन खतना करना चाहिए। और बाइबल के न्यू टेस्टमेंट के अंदर हमको दिखता है, एक्ट्स के अंदर माने अमाल की किताब के अंदर चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 8 के अंदर लिखता है, ये वर्स को पढ़ने से हमको मालूम होता है इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों की खतना की गई है। इसी तरह गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 21 के मुताबिक अगर देखेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम का यानी जीसस की भी 8वें दिन खतना की गई है। तो कुरान और बाइबल की रोशनी में लड़के की खतना करना इकसानियत की बात है। आज पूरी दुनिया के मुसलमान इसके ऊपर अमल कर रहे हैं। और 5वीं बात अगर देखेंगे, दाढ़ी के बाल को नहीं काटना चाहिए। इसके बारे में इस्लाम की तालीम में देखेंगे, सही बुखारी वैल्यू नंबर 7 बुक नंबर 72 और हदीस नंबर 781 में इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के रिवायत के मुताबिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूंछ के बाल को करीब से काटा करो और दाढ़ी के बाल को छोड़ देना। दाढ़ी के बाल को नहीं काटना चाहिए, छोड़ना चाहिए। यह इस्लाम की तालीम है। और इसके बारे में अगर हम बाइबल को हम पढ़ेंगे, बाइबल के अंदर लेविटिकस चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 27 के मुताबिक दाढ़ी के बाल के कोनों को नहीं काटना चाहिए, बाइबल की तालीम है। और इसी तरह इर्मिया चैप्टर नंबर 49 वर्स नंबर 32 अगर हम पढ़ेंगे, वहां पे खुदावन ने फरमाता है कि जो कोई भी दाढ़ी के बाल को काटता है उसको उठाकर सारे दिशाओं में तितर बितर करूंगा और मैं उसको हर तरफ से उसके ऊपर परेशानी लाऊंगा। दाढ़ी काटने पे वहां पे सजा भी है, पनिशमेंट भी है बाइबल के मुताबिक। आज दुनिया के मुसलमान और ईसाई लोग हम जानते हैं, सारे के सारे नबिया दाढ़ी रखा करते थे। ईसा अलैहिस्सलाम को भी दाढ़ी थी और ईसा अलैहिस्सलाम के शागिर्दों को भी दाढ़ी थी और पौल को भी दाढ़ी थी।
یہ جو اکسانیت کی بات ہے، داڑھی کے بال کو نہیں کاٹنا چاہیے، اس کے اوپر آج دنیا کے مسلمان عمل کر رہے ہیں۔ اور چھٹویں اکسانیت کی بات اگر ہم دیکھیں گے، عورت مرد کا لباس نہیں پہننا چاہیے، مرد عورت کا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ اس تعلق سے اسلام میں ہم کو تعلیم ملتی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے روایت کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت اور مرد کے اوپر لعنت کی ہے۔ کون سی عورت، کون سی مرد؟ جو عورت مرد کا لباس پہنتی ہے، جو مرد عورت کا لباس پہنتا ہے۔ تو اسلام کے مطابق عورت مرد کا لباس، مرد عورت کا لباس پہننا منع ہے، نہیں پہننا چاہیے۔ بائبل اگر پڑھیں گے، بائبل میں اولڈ ٹیسٹمنٹ ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 5 کے اندر لکھا ہوا ہے، عورت مرد کا لباس نہیں پہننا چاہیے، مرد عورت کا لباس نہیں پہننا چاہیے، کیونکہ ایسا کام کرنے والے خداوند اپنے خدا کے نزدیک ناپسندیدہ لوگ ہیں، خدا پسند نہیں کرے گا۔ آج ہم دنیا میں اگر دیکھیں گے، عورت مرد کا لباس پہن رہی ہے، جینز، ٹروزر ہے، ٹی شرٹ ہے، شرٹس ہے، اور سر کے بال کو موڑ کر مرد کی شکل اختیار کر رہے ہیں، مین کٹنگ، بوائے کٹنگ کے جیسے عورتیں۔ اسی طرح مرد کو ہم دیکھیں گے، کئی لوگ کان میں بالیاں پہن رہے ہیں عورت کے جیسا، گلے میں ہار لٹکا رہے ہیں، ہاتھوں میں کنگن جیسا پہن رہے ہیں، اور سر کے بال کو پونی ٹیل کر رہے ہیں، سر کے بال بڑھا رہے ہیں، چوٹی بھی ڈال رہے ہیں۔ یہ مرد لوگ جو عورت کی شکل اختیار کرتے ہیں، ایسا کرنا غلط ہے اسلام اور عیسائیت کے مطابق، یہ اکسانیت ہے۔ آج ہم مسلمان کو دیکھیں گے تو مسلمان اس کے اوپر عمل کر رہا ہے، عورت عورت کا لباس پہنتی ہے، مرد مرد کا لباس پہنتا ہے۔ اسی طرح بھائیوں، اسلام اور عیسائیت میں اور ایک اکسانیت کی بات اگر ہم دیکھیں گے، سور کا گوشت کھانا منع ہے۔ اس کے بارے میں قرآن اگر پڑھیں گے، قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 173 کے مطابق بتایا گیا ہے کہ تمہارے لیے مردہ اور خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس کے اوپر اللہ کے سوا دوسروں کا نام لیا گیا ہو، یہ سارے چیزیں حرام ہے۔ اسلام کے مطابق مردہ نہیں کھانا چاہیے، خون نہیں کھانا چاہیے، نہیں پینا چاہیے، سور کا گوشت نہیں کھانا چاہیے، اور اسی طرح جس چیز کے اوپر بھی اللہ کے علاوہ دوسروں کا نام لیا گیا ہو، دوسروں کا نام پکارا گیا ہو، اس کو کھانا حرام ہے۔ اسلام کے مطابق سور کا گوشت حرام ہے، یہ تعلیم اسلام کی ہے۔ اگر ہم بائبل کو پڑھیں گے، بائبل کے اندر لیویٹیکس، احبار چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 اور 8 ورسز کو پڑھیں گے، اور ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 8 پڑھیں گے، یہ دو ورسز میں ہم کو یہ ملتا ہے، سور ناپاک ہے، کیونکہ سور ناپاک ہے اس لیے سور کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ یہاں پہ بات یہ سمجھ میں آتی ہے، اسلام اور عیسائیت کے اکسانیت کی بات یہ ہے، سور کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ آج پورے دنیا کے مسلمان اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، سور کا گوشت نہیں کھا رہے ہیں۔ اور 8ویں اکسانیت کی بات اگر ہم دیکھیں گے، شراب پینا حرام ہے، شراب پینا غلط ہے۔ اس کے تعلق سے قرآن میں اگر دیکھیں گے، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 کے مطابق خدا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے، اے ایمان والو، بات یہ ہے کہ شراب، جوا اور فال نکالنا یہ گندے اور شیطانی کام ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، قریب بھی نہیں جانا۔ شراب پینا شیطانی کام ہے، اسی لیے شراب نہیں پینا چاہیے، شراب کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ بائبل اگر پڑھیں گے، بائبل کے اندر پرووربس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 1 کے مطابق میں مسکرہ ہے اور شراب ہنگامہ کرنے والی ہے۔ میں مانے گریپ وائن، جو انگور سے جو وائن بنایا جاتا ہے، اس کو وہاں پہ بائبل میں کہا گیا، وہ اور جو ہے شراب، یہ دونوں بھی چیزیں گندے چیزیں ہیں، بائبل میں بتایا گیا۔ اور بائبل کے پرووربس چیپٹر نمبر 23 ورس نمبر 20 کے مطابق تم جو ہے شرابیوں میں شامل نہیں ہونا، شرابیوں سے دوستی نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے، اسلام اور عیسائیت کے مطابق شراب گندی چیز ہے، شراب پینا حرام ہے۔ الحمدللہ آج دنیا کے مسلمان اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، شراب کے قریب بھی مسلمان نہیں جاتے ہیں۔ بھائیوں، اس طرح اگر ہم دیکھیں گے عمل کرنے والی چیزوں کے اکسانیت کے بارے میں، بہت سارے اکسانیتیں ہیں اسلام اور عیسائیت کے اندر۔ میرے جو تقریر میں دوسرا جو حصہ ہے، ایمان کی
यानी अकीदे वाली एकसानियत की बातें, इस्लाम और ईसाईयत के अंदर ईमान वाली अकीदे वाली एकसानियत की बातों के बारे में। ये खास करके 3 बातें मैं आज आपके सामने जिक्र करूंगा। वो एक है इस्लाम और ईसाईयत के अंदर खुदा का तसव्वुर, खुदा के बारे में किस तरह ईमान रखना चाहिए, एकसानियत की बात क्या है। दूसरी बात, इस्लाम और ईसाईयत के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम पर किस तरह ईमान रखना चाहिए, एकसानियत क्या है, दूसरी बात। तीसरी बात, इस्लाम और ईसाईयत के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान किस तरह रखना चाहिए, कौन सी एकसानियत की बात है। ये 3 चीजें इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं आपके सामने बताऊंगा। इसमें सबसे पहली बात, इस्लाम और ईसाईयत के दरमियान खुदा का तसव्वुर किस तरह एकसानियत की बात है। इसके लिए खुदा का तसव्वुर इस्लाम में अगर हम देखेंगे, कुरान में सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 163 अगर पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, और तुम सब का माबूद एक ही माबूद है, उसके सिवा कोई माबूदे बरहक नहीं, वो सबसे बड़ा मेहरबान है और निहायत रहम करने वाला है। तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, किसका? सिर्फ मुसलमान का नहीं, तुम सब का, तुम सारे इंसानों का माबूद एक है, उसके अलावा दूसरा माबूद बरहक कोई खुदा नहीं है। ये इस्लाम की तालीम है। कुरान में देखेंगे सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 255 में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह के अलावा कोई इबादत का लायक नहीं है और वो हमेशा जिंदा रहने वाला, उसको मौत नहीं है, वो कभी उसको नींद नहीं आती, उसको ऊंघ भी नहीं आती। कुरान के मुताबिक अल्लाह के अलावा, वो एक माबूद के अलावा कोई इबादत का लायक नहीं है और वो हमेशा जिंदा रहने वाला है। अगर कोई मर रहा है तो वो खुदा नहीं, अगर कोई मर के फिर उठ रहा है तो वो खुदा नहीं, वो उसको नींद नहीं आती है, वो अगर कोई सो रहा है वो खुदा नहीं हो सकता है, अगर उसको ऊंघ भी नहीं आती है, किसी को ऊंघ आती है तो वो खुदा नहीं है। ये इस्लाम के अंदर खुदा का तसव्वुर की बात है। और लोगों में, कई ईसाई भाइयों में खुदा के बारे में ये तसव्वुर है, ये सोच है कि खुदा 3 है, ट्रिनिटी है, 3 खुदाओं का सोच है। इसके बारे में कुरान मस्जिद के अंदर, कुरान में सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 73 अगर हम देखेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासा व मा मिन इलाहिन इल्ला इलाहुन वाहिद। वो बेशक काफिर हो गए जो कहते हैं अल्लाह 3 में से एक है। हकीकत में 3 खुदा हैं, 3 में से एक खुदा अल्लाह है जो कहता है, वो बेशक काफिर हो गए। हकीकत में तो ये है अल्लाह के अलावा कोई माबूद, कोई खुदा नहीं है। ये इस्लाम का पैगाम है। इसीलिए कुरान में बताया गया सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 171 में, वला तक़ूलू सलासा इंतहू खैरुल लकुम। 3 मत कहो, 3 कहना छोड़ दो। खुदा 3 है, कहना छोड़ दो, ये आपके लिए बेहतर है। क्यों? खुदा सिर्फ एक है, उसके अलावा दूसरा माबूद, दूसरा खुदा नहीं है। ये इस्लाम में खुदा का तसव्वुर है। और वाज़ेह तौर पे समझ में आने के लिए कुरान में एक सूरा है, सूरह इखलास सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 से लेकर 4 आयत हम गौर करेंगे, इस्लाम में खुदा का तसव्वुर समझ में आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए कि अल्लाह सिर्फ एक है, अल्लाह सिर्फ एक है, माबूद एक है, गॉड इज ओनली वन। किस में एक है? सारे कायनात को बनाने में एक है, सारे कायनात को चलाने में एक है, सारे चीजों को फना करने में एक है, वो एक है, उसके साथ दूसरा नहीं है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को किसी चीज की जरूरत नहीं है, अल्लाह को किसी भी कौन सी भी कमजोरी नहीं है। एक इंसान हूं मैं, मुझको खाने की जरूरत है, मुझको पीने की जरूरत है, मुझको आराम करने की, सोने की जरूरत है, इसलिए कि मुझको भूख होती है, प्यास होती है, मैं थक जाता हूं, मुझे आराम की जरूरत है। मगर खुदा वो है, अल्लाह वो है, उसको खाने की जरूरत नहीं। अगर कोई खा रहा है वो खुदा नहीं है। अल्लाह वो है जिसको पीने की जरूरत नहीं, उसको प्यास नहीं होती। अगर कोई पी रहा है, वो किसी को प्यास होती है, तो खुदा नहीं है। अल्लाह वो है, उसको आराम करने की, सोने की जरूरत नहीं, इसलिए कि वो नहीं थकता है। अगर कोई थक रहा है वो खुदा नहीं है। तीसरी जो बात है, लम यलिद वलम यूलद, उस अल्लाह को कोई औलाद नहीं है।
اللہ کو بیٹا نہیں ہے، اللہ کو بیٹی نہیں ہے، اور اللہ بھی کسی کا اولاد نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کو بیٹا ہے تو وہ خدا نہیں، اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کو باپ ہے تو وہ خدا نہیں۔ اللہ کو بیٹا نہیں ہے، اللہ کو اولاد نہیں ہے، اللہ بھی کسی کی اولاد نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کے جیسا، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے یہ اللہ کے جیسا ہے، وہ خدا نہیں ہے۔ اللہ کے جیسا اس سارے کائنات میں کوئی نہیں ہے، کسی بھی چیز میں اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اسلام میں خدا کا تصور اس سورے سے ہم کو واضح ہوتا ہے، اور وہ اللہ کہاں پر ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 5 اگر پڑھیں گے، الرحمن وعلی العرش استویٰ، وہ رحمان، وہ اللہ کہاں پر ہے؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے، زمین پر نہیں ہے، اس کائنات میں نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کائنات کے اندر ہے وہ خدا نہیں ہے۔ یہ اسلام میں خدا کا تصور، خدا کا پہچان، خدا کے بارے میں اس طرح کا سوچ، اس طرح کا ایمان رکھنا چاہیے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ آئیے بھائیو، ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیت میں خدا کا تصور کیا ہے، خدا کے بارے میں کون سی تعلیم ہے۔ آج ہمارے دنیا کے کئی عیسائی لوگ جیسا مانتے ہیں خدا تین ہیں، تین خدا ہیں، کیا اس طرح کی تعلیم بائبل میں ہے؟ بائبل میں کون سی وہ تعلیم ہے؟ اگر ہم غور کریں گے بائبل میں اولڈ ٹیسٹمنٹ ایشیا چیپٹر نمبر 43 ورس نمبر 10 اور 11 ورسز کو پڑھیں گے، وہاں پہ اس طرح لکھا ہوا ہے، مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہوا اور میرے بعد کوئی خدا نہ ہوگا، میں ہی یہوہ ہوں، میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ وہاں پہ یہوہ کہہ رہا ہے مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہوا اور میرے بعد کوئی خدا نہ ہوگا، میں ہی یہوہ ہوں، میرے سوائے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ یہوہ کون ہے؟ یہوہ کا معنی ہمیشہ زندہ رہنے والا، جس کو موت نہیں ہے۔ قرآن میں بتایا گیا اللہ یا حیو ہے۔ اللہ کون ہے؟ یا حیو، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ ہمیشہ زندہ رہنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ اللہ کے صفتوں میں سے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا حیو۔ بائبل میں یہوہ کے نام سے ہم دیکھتے ہیں یہوہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ یہوہ سے پہلے نہ کوئی خدا ہے، یہوہ کے بعد کوئی خدا ہوگا۔ اور ایشیا کے اندر چیپٹر نمبر 44 ورس نمبر 24 کے اندر لکھا ہوا ہے، خداوند جو تجھے فائدہ دینے والا، خداوند یوں فرما رہا ہے، سارے کا خالق میں ہی ہوں، میں اکیلا ہوں جو آسمانوں کو اٹھانے والا، میں اکیلا ہوں جو زمین کو بچھانے والا، میرا شریک کوئی نہیں ہے۔ خدا ایک ہے، وہی سارے کائنات کا خالق، ایک خالق ہے۔ بائبل کے مطابق کتنے خالق ہیں؟ ایک ہی خالق ہے۔ آسمانوں کو بنانے والا وہ اکیلا ہے، آسمانوں کو اٹھانے والا وہ اکیلا ہے، زمین کو بچھانے والا وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ بائبل کی تعلیم ہے۔ بائبل کے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بہت سارے نبیوں کا ذکر ہے، اس میں سے نبیوں کی تعلیم کیا ہم دیکھیں گے، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کیا ہے خدا کے بارے میں، اس کے بارے میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4 اگر پڑھیں گے، وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہاں اسرائیل کے لوگوں سے، سنو اے بنی اسرائیل، خداوند ہمارا یہوہ ایک ہی خداوند ہے۔ خداوند جو ہمارا یہوہ ہے وہ ایک ہی خداوند ہے۔ مانے موسیٰ علیہ السلام کے مطابق خدا تین نہیں ہے، دو نہیں ہے، ایک ہی ایک خدا ہے۔ یہ سن کر کئی عیسائی لوگ یہ کہتے ہیں، ہاں بھائی ہم بھی جانتے ہیں کہ بائبل کے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر خدا ایک ہی کا تعلیم ہے، خدا ایک کا ذکر ہے، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آ گئے تو خدا کا تصور بدل گیا۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بات منسوخ ہو گئی، خدا ایک ہونے کی بات رد ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر آ گئے، جب جیسس زمین پر آ گئے تو تین خدا کی تعلیم نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر خدا کا تصور کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں۔ اس کے لیے نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر گوسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17 کے اندر عیسیٰ علیہ السلام جیسس کہتے ہیں، تم یوں نہیں سمجھنا کہ میں تورات کو اور نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے کے لیے آیا ہوں، میں نے اس کو رد کرنے کے لیے، اس کو کینسل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تم یوں نہیں سمجھنا، میں ان کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ اس کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔
اس سے پہلے جو تعلیمات نبیوں نے دیے، اس سے پہلے جو تعلیمات تورات میں ہیں، وہ تعلیمات کو رد کرنے کے لیے، منسوخ کرنے کے لیے میں نہیں آیا ہوں، وہی تعلیمات کو پھر واپس آپ کو بتانے کے لیے، پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام ہے۔ اور خدا کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کون سا وہ میسج دیے، اس کے لیے ہم دیکھیں گے گوسپل آف مارک چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28 29 30، یہ 3 ورسز کو پڑھیں گے۔ وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں سے بات کر رہے ہیں، یہودی کے چند لوگ سوالات کر رہے ہیں، ان سوالوں کے جوابات عیسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں۔ اس وقت ایک شریعت کے ایک عالم دور سے ان کے پاس آئے، ان کی گفتگو سنے اور عیسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال کرتے ہیں۔ کیا سوال کرتے ہیں کہ وہ عالم پاس آیا اور کہتا ہے سارے باتوں میں سے سب سے اول بات کون سی ہے، سارے حکموں میں سے اول حکم کون سا ہے؟ سوال یہ ہے، اتنے سارے باتیں بتا رہے ہو، سب میں سے سب سے پہلی بات کون سی ہے، سب سے اہم بات کون سی ہے؟ اس کے جواب میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں سنو بنی اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ اول بات کون سی ہے؟ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو خدا، 3 خداؤں کا وہاں پہ تعلیم عیسیٰ علیہ السلام نہیں دے رہے، ایک ہی گاڈ ہے، ایک ہی کریٹر ہے، ایک ہی خداوند ہے۔ اور غور کرنے کی بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا خدا۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ تمہارا خدا، اگر تمہارا خدا کہتے تو تمہارے لیے خدا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ہمارا خدا، مانے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی خدا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی خدا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اسی لیے تم جو ہے آپ کے سارے دل سے، ساری جان سے اور ساری طاقت سے، ساری عقل سے اسی سے محبت کرنا چاہیے، وہ ایک خدا سے عبادت کرنا چاہیے، اسی سے محبت رکھنا چاہیے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ اور ہم بائبل کو دیکھیں گے گوسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18، اور اسی طرح گوسپل آف مارک چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 18 کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص دوڑتے ہوئے آتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے اے نیک استاد، ہمیشہ کی زندگی کا وارث بننے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں کتنا اچھا سوال ہے۔ ہمیشہ کی زندگی مانے جنت کا وارث بننے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سوال تو بہت اچھا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہتے ہیں تم مجھے نیک کہہ کر کیوں کہہ رہے ہو؟ کوئی نیک نہیں، صرف خداوند ایک ہی ہے نیک، اور کوئی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام غصہ کر رہے ہیں، وہاں پہ منع کر رہے ہیں، تم مجھے نیک کہہ کر کیوں بلا رہے ہو سکتا ہے نیک انسان تو نیک ہو سکتا ہے اس وقت وہ اے پاک بول کے بلایا، شاید او سبحان کہہ کر، او سبحان کوئی نہیں ہے، خدا ایک سبحان ہے، خدا ایک پاک ہے اور کوئی پاک نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام منع کر رہے ہیں وہاں پر، اور کہتے ہیں اگر تم ہمیشہ کی زندگی کا وارث بننا چاہتے ہو تو احکامات پہ عمل کرو۔ احکامات میں سے سب سے پہلا احکام کون سا ہے؟ سب سے اول بات کون سی ہے؟ خداوند ہمارا خدا ایک ہے، اللہ کو ایک ماننا چاہیے، خداوند کو ایک ماننا چاہیے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ اس وقت اگر وہ شخص عیسیٰ علیہ السلام سے اے نیک استاد کہا، اگر اس کے بدلے میں اے میرے خدا اگر کہا، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام برداشت کر سکتے تھے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام برداشت کرتے تھے؟ ہرگز نہیں کرتے تھے۔ یہ بات ہم کو یہاں پہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس کے بعد اس ایک خدا، وہ ایک خداوند کہاں پر ہے، اس کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کیا ہے؟ گوسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 23 ورس نمبر 9 اور 10 ورسز کو پڑھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں بائبل کے اندر، تم اس زمین کے اوپر کسی کو باپ مت پکارا کرو، کسی کو باپ کہہ کر نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ تمہارا باپ ایک ہے جو آسمانوں میں ہے۔ بائبل میں باپ مانے خدا۔ زمین پر کسی کو خدا مت پکارو، تمہارا خدا ایک ہے جو آسمانوں میں ہے۔ کون کہہ رہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اپنے شاگردوں سے، اور کہتے ہیں 10th ورس میں، اور تم میں سے کوئی بھی استاد نہیں کہلانا، کیونکہ تمہارا استاد ایک ہے جو عیسیٰ مسیح ہے۔ خدا کون ہے؟ آسمانوں میں رہنے والا۔ جیسس کون ہے؟ یسوع مسیح کون ہے؟ وہ استاد ہے، اور تم میں سے کوئی استاد نہیں کہلانا، عیسیٰ مسیح ایک ہی ہے آپ کے استاد۔ اور دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29 کے اندر، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرا باپ سب سے بڑا ہے، مانے میرا خدا سب سے بڑا ہے۔ ایک مرتبہ میں ایک چرچ پاسٹر سے بات کرتے ہوئے اس ورس کو میں بتایا تھا، اس ورس کو بتا کے میں یہ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، خدا سب سے بڑا ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی خدا بڑا ہے۔ تو یہ ورس پڑھ کے وہ پاسٹر نے کہا نہیں بھائی، سب سے خدا بڑا ہے مگر عیسیٰ علیہ السلام سے بڑا نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو خدا کے برابر ہے۔
میں کہا عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میرا خدا سب سے بڑا ہے. ہاں میرا خدا سب سے بڑا ہے, سب کے اندر عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے, اس لیے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں سب میں سب آ گیا مگر عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے. اس کے بعد ہم ان کو سمجھانے کے لیے دوسرا ورس بتانا پڑا. دوسرا ورس وہ ہے گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرا خدا مجھ سے بڑا ہے, میرا خدا مجھ سے بڑا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں. بائبل میں بار بار باپ, میرا باپ, تمہارا باپ کہہ کر ہم کو آتا ہے. باپ کا معنی خدا ہے اور کچھ نہیں. یہ کون کہتے ہیں؟ بائبل غور سے پڑھیں گے ہم کو سمجھ میں آتی ہے. بائبل کے اندر گوسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 50, اسی طرح گوسپل آف مارک چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 35, یہ دو ورسز کو ہم پڑھیں گے ہم کو واضح ہوتا ہے کہ باپ کے معنی خدا. کس طرح؟ گوسپل آف میتھیو چیپٹر 12 ورس نمبر 50 میں لکھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آسمانوں میں رہنے والا جو میرا باپ کی مرضی سے جو زندگی گزارتا ہے حقیقی معنی میں وہی میرا بھائی ہے, وہی میری بہن ہے, وہی میری ماں ہے. کون؟ آسمانوں میں رہنے والا جو میرا باپ ہے اس کے حکم کے مطابق جو زندگی گزارے گا وہی میرا بھائی بہن ماں. یہ کہتے ہیں گوسپل آف میتھیو میں. گوسپل آف مارک چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 35 میں لکھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہی بات. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جو خدا کے مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہی میرے بھائی ہے, بہن ہے, میری ماں ہے. مانے میرا باپ کہہ کر وہاں, میرا خدا کہہ کر یہاں. مانے باپ کا معنی خدا ہے اور کچھ نہیں ہے. حقیقی معنی میں خداوند کسی کا باپ نہیں ہے, خدا کسی کا باپ نہیں ہے. اور ہم دیکھیں گے خدا کا تصور کے بارے میں بائبل میں جو لکھا ہوا ہے نمبرز یعنی گنتی چیپٹر نمبر 23 ورس نمبر 19 کے اندر لکھا ہوا ہے خداوند انسان نہیں ہے تاکہ وہ جھوٹ بولے. خداوند آدم ذات, آدم کی اولاد نہیں ہے تاکہ وہ اپنی بات بدلے. یہاں پہ یہ بات معلوم ہوتی ہے خدا انسان نہیں ہے. اور بائبل میں لکھا ہوا ہے تیموتھیوس کو جو لکھا ہوا پہلا خط چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 5 کے اندر پاؤل لکھتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسانوں کے بیچ درمیانی بھی ایک ہے جو عیسیٰ مسیح جو ایک انسان ہے. خدا انسان نہیں, عیسیٰ مسیح ایک انسان ہے. یہ بائبل کی تعلیم ہے. اور جرمیہ چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 5 کے اندر لکھا ہوا ہے خداوند کہتا ہے جو آدمی انسان پر بھروسہ کرتا ہے, انسان کو اپنا سہارا بناتا ہے اور اپنے دل کو خداوند سے ہٹا لیتا ہے وہ لعنتی ہے. ہمارا ایمان کس پہ ہونا چاہیے؟ ہمارا یقین توکل اللہ, یہ خدا پہ ہونا چاہیے. اگر کوئی وہ خدا سے ہٹا کر اپنے دل کو کسی انسان کو معبود بناتا ہے, کسی انسان کے اوپر امید رکھتا ہے, وہ لعنتی ہے. کون کہتی ہے؟ بائبل کہتی ہے. اور ہم کس کی عبادت کرنا چاہیے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گوسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 6 کے اندر عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں اگر تم خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہو تم اپنے کمرے میں جاؤ, دروازہ بند کرو اور اپنے خدا کی عبادت کرو جس کو تم نہیں دیکھ سکتے ہو, لیکن وہ خدا تم کو دیکھتا ہے اور تم کو انعام دیتا ہے. کس کی عبادت کرنا چاہیے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تمہارے خدا کی عبادت کرو جس کو تم نہیں دیکھ سکتے ہو, جو نہیں دکھنے والا, جو آسمانوں میں رہنے والا, وہ ایک واحد جو معبود ہے, حقیقی سچا خدا ہے, اسی کی عبادت کرنا چاہیے. بائبل کے مطابق سچا خدا کون ہے؟ حقیقی معبود کون ہے؟ ارمیہ چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 10 کے اندر لکھا ہوا ہے یہوہ ہی سچا خدا ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا, یہوہ ہی سچا معبود ہے جو ہمیشہ رہنے والا. یہ جو خدا کا تصور بائبل کے اندر ہے. اسلام اور عیسائیت کے اندر جو یکسانیت ہم جو دیکھیں خدا کا تصور کے تعلق سے, خدا ایک ہے, خدا جو آسمانوں میں ہے, اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اسی کی عبادت کرنا چاہیے. کوئی خدا کو تین نہیں ماننا چاہیے. اگر تین خدا کو یہ مانتے ہیں تو وہ ایمان, وہ کافر ہو جاتے ہیں, وہ کفر کرتے ہیں. اسی کی عبادت کرنا چاہیے. یہ تعلیم ہم کو قرآن اور بائبل کی روشنی میں ملتی ہے. وہ خدا بے نیاز ہے, کسی قسم کی ضرورت نہیں رہنے والا, اور اس کو کوئی بیٹا نہیں ہے, اس کو اولاد نہیں ہے, وہ خدا کی اولاد نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو اس خدا کو کون سے نام سے پکارے؟ ہم بائبل میں غور سے پڑھیں گے. نیو ٹیسٹمنٹ میں عیسیٰ علیہ السلام خدا کو کون سے نام سے پکارتے تھے, کیا کہہ کر پکارتے تھے؟ اس کے لیے ہم کو بائبل میں جو حوالہ ملتا ہے گوسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 27 ورس نمبر 46 کے اندر, اسی طرح گوسپل آف مارک چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 34 کے اندر لکھتا ہے
عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ایلی ایلی لاما سبقتانی، اور ایک جگہ کہتے ہیں ایلوئی ایلوئی لاما سبقتانی. ایک ورس میں ہے ایلی ایلی کہہ رہے ہیں، دوسرے ورس میں ایلوئی ایلوئی کہہ رہے ہیں. حقیقی عیسیٰ علیہ السلام جو زبان بات کرتے تھے ارامک لینگویج میں، خدا کو اللہ کہہ کر پکارتے تھے. بائبل آج بہت سارے زبانوں میں ٹرانسلیشن کیا گیا ہے. عربی میں بھی بائبل ہے، عربی میں جو ٹرانسلیٹ کرے جو کرسچن سکالرز ہے وہاں پہ واضح طور پر لکھا گیا کہ اللہ کا نام. آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ جو میرے ہاتھ میں جو چارٹ دیکھ رہے ہیں یہ عربی بائبل کا سب سے پہلا پیج. پہلے پیج کے اندر تقریباً 16 مرتبہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے بائبل عربی لینگویج کے اندر. اسی طرح آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں ارامک لینگویج کی بائبل. لینگویج بات کرتے تھے وہ لینگویج کا نام ہے ارمائک لینگویج. ارمائک لینگویج میں جو بائبل ہے اس میں بھی اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. ہم کو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام اور عیسائیت کے اندر خدا کا تصور یکسانیت کی بات ہے. خدا کو ایک ماننا چاہیے جو آسمانوں میں رہنے والا، اسی کی عبادت کرنا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کو اللہ کہہ کر ہم عبادت کرنا چاہیے اور کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے. خداوند زمین پر نہیں رہے گا، وہ انسان نہیں ہے. اور ایمان والی عقیدے والی دوسری یکسانیت کی بات کو ہم دیکھیں گے. عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا. اسلام اور عیسائیت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام پر کس طرح ایمان رکھنا چاہیے، اس کے لیے ہم دیکھیں گے. یہ سنتے ہی بہت سارے غیر مسلموں میں، خاص کر کے عیسائیوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمان عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہیں؟ کیا مسلمان جیسس کو مانتے ہیں؟ مسلمان جیسس پہ ایمان نہیں رکھتے، مسلمان جیسس کو نہیں مانتے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے بہت سارے غیر مسلموں میں اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے عیسائیوں میں. حقیقت تو یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے کہہ کر تعلیم دینے والا مذہب عیسائیت کے علاوہ اگر کوئی ہے تو صرف اسلام ہے. ایک مسلمان جب تک مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا تب تک کہ وہ سارے نبیوں کے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانے. تو اسلام کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانا ضروری ہے. کس طرح ایمان رکھے اس کے لیے ہم قرآن پڑھیں گے. قرآن کے اندر سورہ مریم دیکھیے، عیسیٰ علیہ السلام جو جیسس کے جو امی جان ہے مریم علیہ السلام کے نام سے قرآن میں ایک سورہ دیکھتے ہیں. سورہ نمبر 19 آیت نمبر 19 اور 20، یہ دو آیتوں کو ہم پڑھیں گے. اس کے مطابق ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام ایک پاک دامن عورت مریم علیہ السلام سے پیدا ہوئے جن کو کبھی کوئی مرد نے نہ چھوہا. مانے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے. یہ اسلام کا تعلیم ہے. سارے دنیا کے مسلمان اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں. اور سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 30 کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے ایک مقدس کتاب دی جس کا نام انجیل ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، مجھے نبی چنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے قول کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں قرآن کے اندر میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے. یہ ہم مسلمان کا ایمان ہے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے. اور سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 48 سے لے کے 51 آیتوں کو پڑھیں گے. ہم جانتے ہیں، ہم مانتے ہیں اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے مدد سے عیسیٰ علیہ السلام بہت سارے میراکلز معجزات کیے کرے تھے. اللہ کی مدد سے عیسیٰ علیہ السلام بہت سارے نابیناؤں کو بینائی دیتے تھے، آنکھوں کی روشنی عطا فرماتے تھے. اسی طرح بہت سارے بیماروں کو شفا دیتے تھے اور کئی مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے، اللہ کے مدد سے. اور عیسیٰ علیہ السلام مٹی کو لے کر ایک پرندے کے شکل بناتے تھے، اس میں اللہ سے دعا کر کر پھونکنے سے وہ مٹی کا جو پرندہ ہے وہ صحیح پرندہ بن کر اڑ جاتا تھا. اس طرح بہت سارے معجزات ہوئے. اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 157 158 آیتوں کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں نے جب ان کو مارنے کی کوشش کی، جب ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل کے سازشوں سے بچایا اور ان کو زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا. عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہی اٹھائے گئے اور عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر آنے والے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانی بنا کر قیامت سے پہلے دوبارہ بھیجنے والے ہیں. اس تعلق سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ساری احادیث ہیں. مثال کے طور پر اگر دیکھیں گے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4078 کے اندر
अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के रिवायत के मुताबिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, उस जात की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है, जब तक के क़यामत बर्पा नहीं होगी तब तक के ईसा इब्न मरियम जमीन पर नहीं आएंगे। माने ईसा अलैहिस्सलाम फिर दोबारा जमीन पर आने वाले हैं। जब तक ईसा अलैहिस्सलाम का सेकंड कमिंग नहीं होगा, दोबारा ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर नहीं आएंगे, तब तक क़यामत नहीं होगी। ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से इस्लाम का पैगाम है। और दुनिया में बहुत सारे लोग ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं। इस ताल्लुक से कुरान कहता है, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 72 के अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम व क़ालल मसीह या बनी इस्राईल अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बकुम इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नता व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। वो बेशक काफिर हो गए जो कहते हैं मरियम के बेटा मसीह ही अल्लाह है। हकीकत में ईसा अलैहिस्सलाम ने यह कहा, सुनो ये बनी इस्राइल, अल्लाह की इबादत कीजिए, अल्लाह मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है। और जो कोई भी अल्लाह के साथ शरीक करता है, दूसरों को माबूद बनाता है, उसके लिए अल्लाह जन्नत को हराम कर दिया, उनका ठिकाना जहन्नम होगा। ऐसे गुमराह लोगों के लिए, ऐसे जालिम लोगों के लिए कोई मददगार ना होगा। ये इस्लाम का तालीम है। इस्लाम कहता है अगर कोई ईसा इब्न मरियम को, जो जीसस को, जो ईसा को खुदा कहते हैं, जो अल्लाह कहते हैं, वो काफिर हो गए, जो बेईमान वाले हो गए। वो खुद ईसा अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की इबादत करते थे। ये खुद ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम है। ईसा अलैहिस्सलाम पे किस तरह ईमान रखना चाहिए? कुरान में सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 75 के अंदर बताया गया, मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, मरियम के बेटे जो ईसा अलैहिस्सलाम है वो अल्लाह के नबी के अलावा और कुछ नहीं। वो कौन है? अल्लाह के रसूल है। इस्लाम में ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तालीमात, और हम देखेंगे ईसाइयत के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम पर किस तरह ईमान रखना चाहिए, इसके तालीम क्या है। बाइबिल गौर करेंगे, बाइबिल के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या बताया गया, कौन सी वो एकसानियत की बात है। बाइबिल पढ़ेंगे, तिमोथियस को लिखा हुआ पहला खत चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 5 के अंदर पौल लिखते हैं कि खुदा एक है और खुदा और इंसानों के बीच दरमियानी भी एक है, जो ईसा मसीह, जो एक इंसान है। बाइबिल के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम कौन है? एक इंसान है। और गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स नंबर 10 के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम खुद कह रहे हैं अपने शागिर्दों को, तुम में से कोई भी उस्ताद नहीं कहलाना, तुम्हारा उस्ताद एक है जो ईसा मसीह है। ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि ईसा मसीह एक उस्ताद है। और उसके बाद गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 25 एंड 26 आयतों को पढ़ेंगे। वहां पे यह जिक्र मिलता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को पानी की शिद्दत से जरूरत होती है। जब वो पानी पीने के लिए समरया नामी एक इलाके के पास एक कुआं था, वो कुआं के पास पहुंचते हैं। उस कुएं के पास, वो पानी के कुएं के पास एक औरत ठहरी हुई होती है, वो समरया गांव की औरत। उस औरत से ईसा अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू होती है। वो गुफ्तगू का जिक्र इस वर्सेस में बाइबल में हमको दिखता है। उस औरत ने, समरया की गांव की वो औरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहती है, हम जानते हैं कि मसीह एक आने वाला है, जब वो मसीह आ जाएगा हमको सब कुछ बता देगा। और सुनकर ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, आपसे बात करने वाला मैं ही वो मसीह हूं। मैं कौन हूं? वो मसीह हूं। इस्लाम के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम मसीह है। मसीह माने मसाह से मसीह आया, मसाह माने छूना। ईसा अलैहिस्सलाम छूने के जरिए से लोगों को शिफा अता करते थे। अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह बनाया है ताकि लोग उनके करीब हों, लोगों को खुदा के बारे में वो तालीम दे सके। और गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 35 के अंदर लिखा हुआ है, ईसा अलैहिस्सलाम सुबह सवेरे उठते थे, घर से दूर तरह जगह पर जाकर वहां खुदा की इबादत कर रहे थे। ईसा अलैहिस्सलाम खुद खुदा की इबादत कर रहे हैं। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 12 के अंदर लिखा हुआ है, उन दिनों में ईसा अलैहिस्सलाम खुदा की इबादत करने के लिए एक पहाड़ पर गए और उस पहाड़ पर खुदा की इबादत करते, रात भर इबादत कर रहे थे। ईसा अलैहिस्सलाम रात भर नहीं सोए बल्कि खुदा की इबादत कर रहे थे उस पहाड़ के ऊपर। ये 2 वर्सेस के मुताबिक मालूम होता है ईसा अलैहिस्सलाम खुदा की इबादत करने वाले खुदा के एक बंदे हैं बाइबिल के मुताबिक। और बाइबिल में गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं, मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता हूं, मुझे जैसा हुक्म होता है वैसा ही मैं काम करता हूं। मैं मेरी मर्जी नहीं बल्कि मुझे भेजने वाले की मर्जी चाहता हूं।
माने ये होता है ईसा अलैहिस्सलाम अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं बल्कि उनको भेजने वाला जो खुदावंद है उसके मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं। इसको हम कहते हैं फरमाबरदार। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाबरदार है, माने इसी को अरबी में कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम कौन है? एक मुस्लिम है। और हम जानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम बहुत सारे मौजूजात किए, बहुत सारे मिराकिल्स किए। आज दुनिया में बहुत सारे ईसाई लोग ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं इसी मिराकिल्स के बुनियाद के ऊपर। बाइबल में हम देखेंगे वाकई में ईसा अलैहिस्सलाम बहुत सारे मौजूजात किए थे। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 33 से लेके 42 वर्ष तक हम पढ़ेंगे। वहां पे एक जिक्र होता है, एक लड़का है जिसका नाम लाजर, वो लड़का मर जाता है। उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम जाकर उस लड़के को फिर जिंदा करके उठाते हैं। ये मौजूजा का जिक्र वहां पे होता है। हम वर्सेस को गौर से पढ़ेंगे, ये मालूम होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम रो रो कर दुआ करते हैं। उसके बाद लाजर को अल्लाह उठाता है, खुदावंद उठाता है। उसके बाद कहते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 41 एंड 42 वर्सेस को पढ़ेंगे। जब वो लाजर उठ गया तो ईसा अपने 2 आंखों को ऊपर उठाते हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं और कहते हैं मैं जानता हूं हर हमेशा तू मेरी दुआ सुनता है। माने जब कभी भी ईसा अलैहिस्सलाम कुछ मिराकिल करते थे, मौजूजात करते थे, उससे पहले खुदावंद से दुआ मांगते थे। खुदावंद उनकी दुआ सुनता था, मिराकिल वहां पे होता था। ये बात मालूम होती है। और बाइबल के अंदर एक्ट्स अमाल के अंदर चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 के मुताबिक यह मालूम होता है ईसा अलैहिस्सलाम जीसस जितने भी मिराकिल्स करे हैं, जितने भी मौजूजात करे थे, वो सारे के सारे खुदावंद ने ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए से करवाए हैं। जैसा कि खुदावंद दूसरे नबियों के जरिए से भी मिराकिल्स करवाए थे। बहुत सारे नबियों के जरिए से अल्लाह सुब्हानहू व तआला मिराकिल्स करवाए। मसलन बाइबल अगर पढ़ेंगे, बाइबल में एक किताब है जिसका नाम हिजकील, उसमें चैप्टर नंबर 37 वर्स नंबर 1 से लेके 10 तक पढ़ेंगे। वहां पे हिजकील का जिक्र आता है। हिजकील एक वादी में उतरते हैं, पहाड़ों के दरमियान एक वादी में उतरते हैं। उस वादी के अंदर हजारों के इंसानों के हड्डियां पड़े हुए हैं। वो हड्डियां पूरे के पूरे सूखे हुए हैं। माने ये समझ में आता है वहां पे बहुत बड़ी फौज का इंतकाल हो गया और वो सारे लोग हड्डियां बन गए, वो सूखे हुए हैं। वहां पर हिजकील खुदावंद के हुक्म से, खुदावंद की मदद से एक ही वक्त पे सारे हजारों के लोगों को दोबारा जिंदा करके उठाते हैं। इस तरह हम बाइबल गौर से पढ़ेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम, एलिया, इलियास अलैहिस्सलाम, एलिशा जैसे कई नबियों के जरिए से खुदावंद मिराकिल्स करवाया है। उसी तरह जीसस के जरिए से, ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए से भी खुदावंद ने मिराकिल्स करवाया है। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 57 में और गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4 के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं एक नबी को दूसरे लोग जो है इज्जत देते हैं, लेकिन एक नबी को खुद के गांव वाले, खुद के खानदान वाले इज्जत नहीं देते। क्यों कह रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम? ईसा अलैहिस्सलाम जब अपने गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाके खुदा के बारे में समझा रहे थे, लोग ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान ला लिए, ईसा अलैहिस्सलाम को इज्जत दे रहे थे। जब ईसा अलैहिस्सलाम खुद के गांव आ गए, खुद के खानदान के पास आ गए, खुद के गांव वाले, खुद के खानदान वाले ईसा अलैहिस्सलाम को इज्जत नहीं दी, ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान नहीं लाए। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं एक नबी को अपने गांव वालों में, अपने खानदान वालों में इज्जत नहीं मिलती है। माने अपने आप को क्या कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम? एक नबी। किसके मुताबिक? बाइबल के मुताबिक। हमको बाइबल गौर से पढ़ेंगे, हमको यह मालूम होता है जितने भी लोग ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते थे, सारे के सारे ईसा अलैहिस्सलाम पर नबी कहकर, रसूल कहकर ही ईमान लाते थे। इसके लिए अगर देखेंगे गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 11 के अंदर, जब ईसा अलैहिस्सलाम यरूशलेम के इबादत गाह में दाखिल हुए और लोगों को खुदावंद के बारे में समझा रहे थे, तो वहां के लोगों में हलचल पैदा हो गया और वो लोग सोचने लगे, कहने लगे आखिर ये कौन है? तो वहां पे बहुत बड़े हुजूम ने जवाब दिया कि ये गलील के नजरेत के रहने वाले नबी ईसा है। कौन कह रहे? क्या ये एक आदमी कह रहा है? क्या 2 आदमी कह रहे हैं? नहीं, बहुत बड़ा ग्रुप कहता है कि ये तो गलील के नजरेत के रहने वाले नबी ईसा है। ये कौन है? नबी है। तो बहुत सारे लोग वहां पे ईमान ला चुके ईसा अलैहिस्सलाम पर ये नबी कहकर। और इसी तरह आप देखेंगे बाइबल में एक लड़के का जिक्र आता है जो पैदाशी नाबिना है, आंखों की रोशनी नहीं है। उसको ईसा अलैहिस्सलाम मौजूजे के जरिए से आंखों को बिनाई देते हैं, रोशनी देते हैं। वो लड़का ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला लिया। वो लड़का ईसा अलैहिस्सलाम पर किस तरह ईमान लाया, क्या कहकर ईमान लाया, इसके लिए हम देखेंगे गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 17 के अंदर अगर हम देखेंगे, वहां पे यहूदियों के सरदारों ने उस लड़के को दोबारा सवाल किया कि वो आदमी जो तुम्हारे को आंखों की बिनाई दी,
तुम आप देख सकते हो उस आदमी के बारे में तुम क्या मानते हो। उस लड़के ने जवाब दिया, ईसा तो एक नबी है। क्या ईमान लाया? एक नबी कहकर ईमान लाया। उसी तरह समरया गांव की जो औरत जिनसे ईसा अलैहिस्सलाम की बात हुई, उस औरत ने भी ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई। किस तरह ईमान लाई, क्या कहकर ईमान लाई, यह देखेंगे गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 के अंदर। औरत कहती है ईसा अलैहिस्सलाम से, मैं सच जान रही हूं कि तुम एक नबी हो। बाइबल में लिखा हुआ है। तो बाइबल के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम नबी होने का जिक्र बहुत सारे जगह हमको मिलता है। मिसाल के तौर पर अगर देखेंगे गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 57 के अंदर, और गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 11 के अंदर, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 46 के अंदर, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4 के अंदर, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 39 के अंदर। इसी तरह गॉस्पेल ऑफ जॉन के अंदर भी मिलता है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 14 के अंदर, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 40 के अंदर, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 17 के अंदर। इस तरह बहुत सारे जगहों पे ईसा अलैहिस्सलाम एक नबी होने का जिक्र बाइबल में मिलता है। भाइयों, हम जो स्टडी करें, हम जो मालूम करें, इस्लाम और ईसाईयत के दरमियान जो एकसानियत की बात है, ईसा अलैहिस्सलाम पर किस तरह ईमान रखना चाहिए। ईसा अलैहिस्सलाम एक इंसान है। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक नबी है। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह मसीह बनाया, जो मिराकिल्स करने वाले बनाया। ये ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हमको तालीम मिलती है। इस तरह ईमान रखना चाहिए। और तीसरी और आखिरी बात है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाने के बारे में इस्लाम क्या कहता है और ईसाईयत क्या कहता है। इसके लिए कुरान अगर पढ़ेंगे, सूरह सफ सूरह नंबर 61 वो आयत नंबर 6 के अंदर लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौराति व मुबश्शिरन बिरसूलिन याति मिन बाद इस्मुहु अहमद। अल्लाह सुब्हानहु व तआला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ईसा अलैहिस्सलाम जो उनके कौम को जो बातें बताई, वो बातें अल्लाह सुब्हानहु व तआला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं। वो बातें कौन से हैं? सूरह सफ में आयत नंबर 6 में बताए गए। ईसा अलैहिस्सलाम उनके कौम के लोगों को कहते हैं, मेरे बनी इस्राइल के लोग, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। एक बात और कहते हैं, मुझसे पहले जो तौरात आई है मैं उसकी तस्दीक करता हूं, और मेरे बाद अहमद नामी एक नबी आने वाले हैं, मैं उसकी खुशखबरी देता हूं। अहमद कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा नाम अहमद है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान में लिखा हुआ है। कुरान में सूरह अल-अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 के अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप में से किसी मर्द के बाप नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के एक रसूल है, अल्लाह के नबी है, उन नबियों के ख़त्म पर है, वो खातमुन नबिय्यीन है, आखिरी नबी है। तो इस्लाम के मुताबिक हमको यह मालूम होता है, इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद बशारत दी, ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद खुशखबरी दी, तो आखिरी नबी है, उनके ऊपर ईमान लाना ज़रूरी है। हम ईसाईयत में अगर देखेंगे, बाइबल के अंदर बहुत सारे जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। उसमें से एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो न्यू टेस्टमेंट के अंदर ईसा अलैहि सल्लम कहते हैं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 7 से लेकर 14 तक अपने शागिर्दों से ईसा अलैहि सल्लम कहते हैं, मैं तुमसे सच कह रहा हूं, मैं जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मददगार तुम्हारे पास नहीं आएगा, अगर मैं जाऊंगा तो मददगार को तुम्हारे पास भेजूंगा। वर्स नंबर 12 में कहते हैं, मैं तुमसे कहने वाली बातें और बहुत से हैं, मगर अभी मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं क्योंकि तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। मेरे बाद आने वाले जो सच्चाई की रूह है, तुमको सब कुछ बताएगा। वो खुद से कुछ नहीं कहेगा, जो कुछ भी सुनेगा वही आपसे कहेगा, वो मेरे बारे में गवाही देगा और आने वाले कई बातों के बारे में आपको बताएगा। ईसा अलैहिस्सलाम बाइबल में कहते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, मेरे बाद एक मददगार आने वाला है, वो खुद से कुछ नहीं कहेगा, वो जो कुछ भी सुनेगा वही कहेगा। वो कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से कुछ नहीं कहे, जो कुछ वही आती थी वही बात लोगों को सुनाते थे। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी गवाही दिए। आज पूरी दुनिया के मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम पे क्यों ईमान रखते हैं? क्या हम बाइबल पढ़कर ईमान लाए? नहीं, हमको बाइबल नहीं मालूम। क्या ईसाइयों के बात सुनकर ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान लाए? नहीं, हम ईसाइयों के बात सुनकर ईसा अलैहिस्सलाम ईमान नहीं लाए। हम इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हमको बताए। कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया, यही बात बाइबल में है। क्या है? वो आने वाला, वो मददगार मेरे बारे में बताएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताए। आज पूरी दुनिया के करोड़ों
मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान लाए हैं कि वो बगैर बाप के पैदा हुए, वो एक अल्लाह के नबी है, बहुत सारे मिराकिल्स करे थे, वो अल्लाह उनको दोबारा उठा लिया, दोबारा उनको भेजने वाले हैं, ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे और कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, उनका फिर इंतकाल होगा। ये सारे चीज़ें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए, हम ईमान लाए। भाइयों, ये तीसरी जो बात है, इस्लाम और ईसाइत के मुताबिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खुद ईसा अलैहिस्सलाम बताए मेरे बाद आने वाले हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? खातमुन नबीन, आखिरी नबी है, उनके ऊपर ईमान लाना चाहिए। आज जो मौका खुदावंद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमको दिया है, इस मौके के रोशनी में हम ये बात मालूम करने की कोशिश करें, इस्लाम और ईसाइत के दरमियान जो एकसानियत की बातें हैं, अमली एकसानियत, ईमान वाली अक़ीदे वाली एकसानियत के बारे में जो हम देखे हैं, इसके अंदर हम देखेंगे पहली बात, एक दूसरों को सलाम करने के बारे में हम देखें, एकसानियत की बात है। घर में दाखिल होते वक्त सलाम करना ये एकसानियत की बात है। किसी भी काम को करूंगा कहने से पहले इंशाअल्लाह कहना, अगर अल्लाह ने चाहा तो कहना, ये एकसानियत की बात है। लड़के की खतना करना, और जो दाढ़ी के बाल नहीं काटना चाहिए, औरत मर्द का लिबास नहीं पहनना चाहिए, मर्द औरत का लिबास नहीं पहनना चाहिए, सूअर का गोश्त नहीं खाना चाहिए, और जो है शराब नहीं पीना चाहिए, ये अमली एकसानियत के बारे में हम देखें। इसी तरह अक़ीदे वाली, ईमान वाली एकसानियत के बारे में हम देखें। इस्लाम और ईसाइत के रोशनी में खुदावंद को एक मानना, खुदावंद अल्लाह है जो आसमानों में है, उसी की इबादत करना चाहिए, ये के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। एक बात। दूसरी बात, ईसा अलैहिस्सलाम को हम मानना चाहिए। ईसा अलैहिस्सलाम एक इंसान है, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक नबी है, ये हमारा ईमान है। ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आने वाले हैं। उसके बाद बात है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, ईसा अलैहिस्सलाम खुद बताए आने वाले हैं कहकर खुशखबरी दिए है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीन है। हम सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान ला के ज़िंदगी गुजारना है। आखिरी में मैं कुरान की एक आयत पढ़ते हुए मेरी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। कुरान में सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल या अहलल किताब तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह वला नुश्रिका बिही शैअन वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबा मिन दुनिल्लाहि फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलू शहदू बिअन्ना मुस्लिमून। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि अहले किताबों से, अहले किताब कौन है? यहूदियों और ईसाइयों से आप कह दीजिए कि आपके और हमारे दरमियान जो सच्ची बात है, जो एकसानियत की बात है, उस बात की तरफ आइए। वो कौन सी बात है? अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए। वला नुश्रिका बिही शैअन, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबा मिन दुनिल्लाहि, और हम में से किसी को भी खुदा नहीं बनाना चाहिए। और वो लोग इस बात को मानने में इनकार करे, मुंह अगर फेर लिए, उनसे कहना आप गवाह रहो कि हम मुसलमान हैं, हम फरमाबरदार हैं, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, बिरादर शफ़ी ने बहुत ही मुदल्लल अंदाज में इस्लाम और ईसाइयत के दरमियान इकसानियत को वाज़े किए हैं, उनके हक़ायक़ के ताल्लुक़ से दलीलों को अपने सामने पेश किए हैं कि हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि इस पे अमल करें। और जो कोई भी इस तकरीर को सुने हैं और आइंदा रुजुमार्गम टीवी चैनल के ऊपर या यूट्यूब के ज़रिए या सीडीज़ के ज़रिए इसको सुन रहे हैं, तमाम भाइयों से मेरी गुजारिश है, अगर आप वाकई माने में खुदावन से, अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरने वाले हैं, तो इन बातों पे ईमान लाए और इन बातों पे अमल पैरा हो जाए। और मैं जनाब शफ़ी साहब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको लाखों करोड़ों लोगों के हिदायत का ज़रिया बनाए, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, आमीन। और मैं यहाँ पे बैठे तमाम सामाईन के लिए भी दुआ गो हूँ, अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको जज़ाए खैर दे, आमीन। क्योंकि काफ़ी देर से आप लोग जिस डिसिप्लिन का, जिस हुस्न अखलाक का मुजाहिरा कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बैठ के बहुत ही गौर से अल्लाह सुब्हानहू तआला के बातें दीन की फ़िक्र के साथ यहाँ मौजूद है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे यहाँ बैठने को कबूल करे, आमीन।